Enuadofo a wohwe me na wotimi aha emi TV said de wa onimu no me diane anti emi ni se wihia me na wo frɛ me ma me emi ana mama wotu ene beef a abegu ho no na me bisa wo se hwan no wadamfo because beef no age so mam se beef ensem sisi wo se ensem ha beef abeto ho de munua ba me ko bi na manka bi de ene manko bi kra na nkeye se beef no ebegu ho se ya me so me fa bi na me so ma be de na me so ma be kire ma dwen wo ho na munua a wutie me na me so wa kire wa dwen wo ho ene se eye nua ba agragra one Nana Brown me ka agragra na ebia na munhunu agragra kro isi my bag abo zege okonfo agrada oni ye nua ba Nana Brown someone say Nana Brown no ne agragra na eye adwuma na ensem bi abegu social media isu a na ye nua ba syndication na wosu so one Nana Brown eye adamfo kakra bi mre kakra bi na ensem bi ekoma agrada na wonim se enwe bi agrada be ye program bi e won Tender TV so ebe ka se syndication enya broken heart o kansem fa gay hu guge ye no asepoto afa de ko wi ase na one Nana Brown enya beef no o se Nana Brown mum ena be ka syndication ho sem eye de e kire wono agragra Nana Brown so se on do make ka syndication ho sem en kire wo agragra na on de onya video no na odi ye ni program e wo ni show so no wo ye show ni wie ye no na wo agragra wo frɛ ne se program na wo ye no entimi anje bum izan se wona wo ye kela enti won fa video ni mro na wo mum ekoye no Tender TV so na anje bum na ono so nim se ono na ye adwuma ene ja wo sende ene o de bro fe de odi ye program wie na nsem akoba afi de wo kansem gu Nana Brown so some enti na mse kire me wadamfo na me nkire so ban on se adamfo enye adepa on so mu mienu omokoye adwuma omofo anamfo ebuomu na omoka ensem sei agragra sei Nana Brown akeka ne ho nsem Nana Brown so sei agragra so akeka ne ho nsem enti sei no omo eboboba ese boni bia wudi bia no eboboba o kantam gu amna mu a epie sei obi ne fa yede ne fa gidin sei eboboba ni aba syndication ta mu chuku ne kama koma to yem na wo mo mi no mo fa wo mo ho na ne e basa na me jam si we koto we na me toto me sa na me tie bi e basa na ni nya na ani age esanza amasa nso nya bi na enye de ye nka enti sese ni kire me wadamfo na me nkire usuban minia adamfo yen fa adamfo emobra se wasi so na adwuma bi na wanya na wo ye anasa ware bi na wo koyo ba emfa anamfo emobra na enamfo esei ade en adamfo edo be kotibia boni mu adamfo edo be ko ha mu adamfo edo be ko amane mu emfa adamfo kankan sa ba ye si so no wafa adamfo betimi aka ne bibia de a che na adamfo ko kan wasan ena madamfo e de ena me na edi agro fitimi nkola abrim mi secret bia me ka kire no onimi bibia me nua ba adamfo no mum enimu bibia ne se ekoba ne se no nya beef se ya se wo se agrada ne Nana Brown enya beef no se wo me sinsam no eyiyi pa sei we to ne de ba na we to ne de be se wo mu yi ensam ne ye de eba se wo ne adamfo aye enti wo fa adamfo na wo kan nsam kire no na wo ni dinko asemesi de madamfo pa no na wo kan secret kire no adamfo enya ade pa wate enipa oba wa brabo mu a odi wo ha odi musu be ba wa brabo mu yini fi wa brabo na wo ho nto wate enipa oba wa brabo mu a odi amane kese be ba wa brabo mu broko ni fi wa brabo na pem na ko wani wate na yemfa adamfo emobra wo ya abaya na afi na wasi so na wo se wo di namfo ebebo bra wo daache no ensi wiye esanse enamfo amenipa bebre awade egu esan enamfo nti enamfo amebinu magyapade anka somomobo afiri wo monsa esan enamfo nti ne mebisa wase hwan ene wadamfo ese Nana Brown ene agrada hwan ene eka nokre Nana Brown so onko ke kan syndicat cash honsem enchire agrada
agra danso se na bra na abekeka syndicate ho nsem ayede a kire no enti mu de mumma yenko na yenko tie na brown nsem a obekae ene agra dansem a obekae no omumienu no hwan ena yede ena eka no kure na ye ba yebeto aso enno wa ba betra o say woni mu kwan ya fa so me ni syndicate nya problem na brown na obeka kire me say bigger question in brand syndicate ena me di be ye program just for Jovia oni adofa wo hwemi se wa wati di ekoso sesei agragra se na brand beke kan syndicate ho nsem e kire ono agragra na brand se o meke kan na wo ye ni program wiye no na wo frɛ na wo gye ye na wo nti se omumi hwan na e kan kure yesi suro nipa ni jaro sam on se omumi no omo ye namfo no on se omu secret no ma start eyiye de eyiba enu nti nam se emfa damfo enye de emobra ema ye bi tena ase no me ye namfo nan no mu edi agro yi pa do mu yi pa kan sampa eyi na ba akonkonya be ma bia nenka be ma no edi ni besi ye nenka be ma ne be ma ko betimi na bobra akwa anim odi ne kwakire ne namfofo na onim de si ye na damfo ba akon se na eye ne ya efe akire akokeka nsam ekira be ma no ema be ma no etwe ne ho efiri abaya no ema abaya no edwe ne ho sansenka wonim se wanya ade a ne nkesom ne bo abaya ne di su dwe ne ho yare nyame nko a nka wo abaya ne di su nyansa osa konya be ma foforo wanye na adwe se obeka akire ne namfofo no ne namfofo no afiri onya be ma no ne be ma nante ya ofidi hu se be ma na adwe wono so be ma be war no start se otwe ne ho kakra afiri ne namfo oye kakra sa no otwe ne ho na wonim da be ma ne be wanka nche ne namfo no po da ye ware no na no bo ne namfo na mande namfo no bidi menko adenti ne udi agrodada no amoya mane o so bebo ommo omfam enye wunti ena wo ware no wo ware na ware ekoi na wonim ye de ne ko ye bebi ye de ne ko tena ne ka ne namfo ne prese enko mbeko na damfo no ne ko makohwe bebi a onu okunti ne ka o manya ensem aka ne ko makogu na ware nso enam de di kan si ye ntin abaya na ma wo ho kwan ama enamfofo no ama wo fi wankire na kira kwan bebi a owompo na omo frɛ na odo wo na maye bize na meye ade na meye ade ne dako na oye se e wo so koka bibi e che ne namfo no no afrɛ ne namfo so ene de maye free nti mo maye nhia na agya yenko no nubi maye fa wo ho tenten ko tena ase mo ne ndafo ho na ndafo ne to mo nim se enuanom sese die mo hu se esum ene han eni twakan ese ma ware mo so no mo ware nti wo se mi nya adaji na me ne mi kunu tena se edi nkomo ofura adwuma bakra wo se mtimi busa na adwuma mu nsem ede ne course ni ade nti sese die enamfo sem no ye ntimi enye namfo sem bi na dafo ba ko sori an wo ye sa enye eni wa na edi agro ene no se maame me ne mo na edi agro sese no ma ware na ye ware ende ni edi agro bom ni ye hwibom ni ye dabom ni edidi bom de se di ma ware nti wo se metena ma ware ase nti se de me ma mo kwan e ma ho nyide ni namfo etwa ya se nkom bekọ na damfo ni fe ne nkom akọhwe bebi wa ma wo mo kwan san se die wodi kan ye de ehunu ye nti odi tu ne hofo nti ne hwan ene wa damfo wo ya ba ya na wasi so a emfa namfo e mobra be ma mpo de se wo ware na wo fa namfo ya na onka ne yire nsempo enche ne namfo se ye ma no oba de obeka ka enema pie kosu bia na akoka na we de ni na edi agrom ni hwe mi nuaba woni ni na edi agrom brok ni firi abra bomuate na wanhwe ya waware no ebi firi nsa on se be ma na wuhia ano no woni be ma no ware ye na mokoye no na edo e wa wadi ni pa busa ho se eye de na fe de be ma no ubie wa no kra na wo tene nsa e wo wa no so uka asempa a eye kra wo se enye ema no edi ntia wadamfo na wo ma ne ho kwan ama wadamfo ne ba wadra bom e wo ware mu wadamfo na static kansem e kire ukunu no sa e ne wiase etiu enti na brown ene agragra mo amohwe di esi wo montem ya eyefe menua enyefe na yenua agragra kra de
emra wo court bi wo se wasakra minua na nka wo fa bible yi bo bo pa de na se wo se ye sempa kan ni de nka wo ba social media so nka ma ye hu nsampa no a wo ka no na nka ye nso yetie bi ne de abobra esa se minim se tibia bi ena ma wo akom adwumanim enti nka sa tibia bi na edi wo kɔ akom adwumam no ma enema wo timi tra se bu nkofo gye nkofo enema no nka sa tibia no nka fa betu yefo na nka yenye de na nka yensua bibi nye de emfrim na nso we de amane sawo e say de beef no aye but afa na beef no astate ensem sisi o ye say ensem ha semohu nsem a e say esi wo agragra ene ye nuaba na brown tem enu ntimi bisa say emfa ho ntu nipa so adamfo enye adepa wate emfa adamfo na nka se wasemesi de wona me ne ka me secret asemesi de wona me ne yesi enye adamfo pa emfa adamfo emobra e say agragra say syndicate abekeka agragra say na brown abekeka syndicate ho nsem a kire na brown so say onu de omekeka syndicate ho nsem enkire wo agrada say wo mu mienu hwan na eka no kro tie agrada nsem a wo ka na utie na brown so nsem a wo ka say wo mu mienu hwan na kokeka ne yonko ho nsem ekire ne yonko say obi ne fa de ne fa gidi yenu ba agragra ebetra ne tende tv so egu na yi syndicate ni mo asese puto timi betra wotimi be gu nkofo ni mo asensem egwom eni di nde we obesi aka no wote won ma obegye di say nkure yenu ba se wasakra ma woni ye no yenhunu se kwasakra se jai social no eni media no ema won na won mfa na nka obetra se efutusem nko a ena nka wode ye de wode breye eni bible mu nsem nko a ena wode breye ise wo sachira yi ene ye ana se wan sachira no ene ye agragra me bisa ise wo sachira ye ene ye ana se wan sachira no ene eye enuanu mo enhwe abrabo yu ne ye ntwe ho firi na mfom ise se enne enamfo ma binuma ware egu anka wade no nka wonya enka samre wote ho anka na soma dwuno nso nam enamfo nti enamfo egu na wade ama ende odi aroho ene wonsu ntimi bisa wo se hwan ene wadamfo twem ho efiri wonamfo mate adamfo ba won nchen a wode wo ha bebro ada ebeba wa brabo broko no kra efiri wo laiso fa adamfo a obetufo adamfo a wo fa adamfo na wone nenam na wutie nipa no asem ba ko a obeka a kire ne se afutu ni mu a broko no eye de efiri wonamfo ho kra broko no efiri wo laiso ate ebia na wo ya ba ya na afi ni wasisu wunya nware nti wo fa adamfo na wone nam na wone ne ko hwe nipa na wone nam yese se nipa wi me kama asam che na obetimi ekipu ena nye secret bia nso ena wo se obie wano a wo ye de wo ka kire wadamfo ye won komo bia wo nware ende wone ne be de woni ne bedi eno ewo na munya ware a twon moment a wo be ware se pe no start se wo be twon ho aye de afri namfo se agragra ene yenua ba na brown somo eniema abeto wo montem yenua ba syndicate ta muchukuwate wodi enkasa obi se enkasa na yese wo kantam kuragu amene mu a epi somo ese manasi omunyina obi yi ne de ba ese obi yi ne de ba obi yi ne de ba se manasi nso one na brown no ti se bifu no so gina wo entem den ayirimu den a mempo de ne menim se na brown no ni nua bni chocho mucho pa ene ye kan se beme se ne menim se ni chocho mucho pa ene manasi eso se na ente sawo se won se won se manasi mi nso no enya ba bi ko hye no o se na brown so astati eyiyi manasi no ensemo a nkoma a woni ndidi ye nti se beef no ebase ya na nua ba ebeto wo se ya mesuma ba befa na mesuma be ye de na mesuma be kire madwen na wo so wa kire wadwen nti kai se enene da
wohwe wo nuaba wo subscribe ni YouTube channel yi ama me na etimi akọ nanim na wa like nso na wa share ndi se beef no de bebe bia no so no wo nuaba me mfansi o me de beba betudwa na wonso watie bi na mebusa ase hwan ene wadamfo se wonya nware ya ofa adamfo a fa adamfo baako na emu adamfo baako no so abefa enka wo secret nye de enkyere no wonya asem a wa fa hye wo ho eni wo betimi ni di nkomo apie akọ bia na emu enye de enka wo asem kyere wonya ba ma bi no so be waru se pe wo start na ne be ma ne nante bosome twe wo ho efiri wadamfo ho enka wasem enkyere onipa ka wasem eye de ekyere wonyame no nyame nko a na aka wasem kyere na empie ema obi ne de enti yesei ensem a na brown eni enuaba agragra ekekan yi yesei ena start ya omu yibe enti me chese beef se ebe ye butu ba sandia na munua anti emi na msi akonya na msi butu na me peja me sakosoro aha yede yesei aha yede o na ba bia nso yede na ba bia o enti aha ana munuaba me de mu be yede me de mu besi na echire so beef bi ebesa ba bia so no ye be yede ye betra so bye bye